kan tadi nanya ke Hoja 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau misalkan kita mau belajar Atle Culuk, aku baru tahu tuh istilah Atle Culuknya dari Hoja. Atle Culuk tuh kayak yang naik kuda sambil manah gitu kan. Terus yang mana tuh yang duluan kita pelajarin? Apakah naik kudanya atau manahnya? Terus ya sama kayak yang tadi ada yang bertanya ya, kalau misalkan kita mau manah itu apa hal yang pertama kita lakukan, yaitu pertama mendatangi Hoja, terus kita latihan dulu tuh mana, ntar kalau udah lancar baru deh belajar ke berkudanya, karena bakalan susah tuh kalau misalkan nggak tahu manahnya, tiba-tiba naik kuda langsung manah tuh pasti susah kan. Jangankan di atas kuda, di atas tanah biasa aja tuh masih susah gitu loh nembak targetnya, apalagi di atas kudanya gitu. Terus yang kedua, aku nanya kalau misalkan kita naik kuda tuh gimana kita mengetahui bahwa kuda itu lelah? Ada tanda-tandanya kah yang diberikan kudanya? Tentu saja, karena kuda itu insanlar benzer ya, jadi kayak sama gitu sama manusia. Manusia pun di awal-awal heyecan lah, excited gitu, mau melakukan pekerjaan tuh semangat, tapi pas di tengah-tengah sampai di akhir bakalan lelah, lemah, lesu gitu. Terus gimana tuh ya istirahat? Kalau ada minum ya silahkan dikasih minum, dikasih makan gitu. Itu Kak Akila, Kak Fakar. Masya Allah. Masya Allah, keren banget ya. Jadi Kak Icun ini teman-teman semuanya adalah salah satu medianya Nusantara Frusiasi atau singkatannya itu Nufus. Dan Kak Icun memang keren banget. Jadi insya Allah kita bakal kolaborasi juga dengan Kak Icun. Oke, Kak Icun makasih banyak loh ya. Keren banget pokoknya. Dan itu syukur ya. Ya, itu syukur aja. Masya Allah. Masya Allah. Ada yang kenal Kak Icun loh di Japrian. Oke, ada Kak Fandi. Kak Fandi. Bang Fandi ya? Ya, Bang Fandi. Beliau bertanya, Bismillah, Hoja, usia berapakah baiknya seorang anak diajarkan panahan berkuda? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Hoja, bir arkadaşımız da soruyor. Çok az geliyor sesin. Beliau tidak merekomendasikan untuk yang di bawah 10 tahun gitu ya. Jadi tunggu sampai anak tersebut mulai bisa memahami penjelasan kita dan mungkin sedikit biar tangannya atau ototnya siap gitu. Jadi kalau untuk 10 tahun ke bawah beliau tidak rekomendasikan. Ya. Bisa jadi aja. Rica ederim. Apakah ada pertanyaan lain? Oke, jadi tadi saya jelaskan lagi bahwa anak itu boleh diajarkan sejak usia 10 tahun ya tadi ya. 10 tahun. Jadi boleh dimulai untuk serius belajar itu di usia 10 tahun. Nah, gitu. Kak Ifat, volumenya kayak agak ini deh, maksudnya di teman-teman agak kurang dengar gitu asli. Atau nggak apa-apa, nanti Akila jelasin lagi aja kali ya. Nanti pas Bang Ifat ini Akila jelasin lagi. Kakak Icun boleh bantu juga kok. Oke. Lanjut ya. Kurang jelas itu bisa di PC aja nggak apa. Oke, lanjut. Dari Faris, ya, dari Jawa Timur. Pertanyaan di awal tentang cara memanah tepat sasaran. Ada jawaban 2 poin terakhir. Mohon dijelaskan kembali lebih detail karena belum paham. Kedua, busur ukuran panjang berapa yang sesuai untuk HBA? Ketiga, bagaimana tahapan melatih atlet HBA setelah menguasai basic riding? Oke. Satu-satu dulu kali. Satu dulu kali ya. Yang pertama dulu Bang Ifat, nanti kalau udah jawaban, nanti Akila jelasin lagi poin-poin terakhir ya. Tadi pertanyaan yang pertama tuh jawaban dari pertanyaan sebelumnya ya? Yap. 2 poin yang terkait apa? Yang mana pertanyaannya? Yang ini, yang pertanyaan di awal tentang cara memanah tepat sasaran. Jawaban 2 poin terakhir katanya. 2 poin terakhir. Kan tadi ada yang nanya tentang cara memanah tepat sasaran itu. Ada yang nanya itu. Mungkin Ustadz boleh jelaskan Ustadz. Tafadhol. Bisa di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, izin. Boleh langsung aja kali ya. Sebenarnya ada kendala suara juga tadi di awal agak kecil. Setelah itu ya
ya agak nggak nyambung juga sih, mas. Saya nggak fokus terakhir itu. Yang 2 poin terakhir, cara memanah tepat sasaran. Yang pertama kan jawabannya, yang pertama harus bisa mengontrol emosi lah istilahnya ya. Kedua, fokus, percaya pada kuda, tidak berpikir ke mana-mana. Ketiga, latihan pas syuting dan rutinitas latihan sebanyak-banyaknya. Keempat, busur tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Nah, setelah itu ada 2 poin terakhir tuh, masalah ritmen dan langkah kuda atau apa tadi itu yang mungkin. Oh iya. Baik Ustaz, mungkin bisa Anda itu jelaskan ulang ya Ustaz? Mungkin bisa ya. Suaranya. Jadi yang terkait ritme itu Ustaz, ritme dengan kudanya Ustaz. Jadi ketika kita mulai panahan kuda, itu juga tentu melalui rangkaian latihannya. Jadi ritme itu ketika contohnya satunya tadi, ketika kuda tersebut 4 kakinya itu terangkat dari tanah. Jadi kan kuda kan lari, dan ketika 4 kakinya itu terangkat dari tanah, mulai mungkin transisi kaki kali kan, bisa dibilang. Pas di situ, ketika momen itu terjadi dan kita melepaskan anak panah, disitulah bisa dibilang tadi itu momen seimbang atau momen tenang. Jadi bisa memperbesar kemungkinan kena target, kata beliau. Dan itu memang tidak bisa kita rasakan, hanya bisa kita lakukan melalui latihan dan memahami ritme kudanya. Jadi ketika kuda itu lari dan momennya itu terasa, disitulah kita meletakkan anak panah. Jadi kurang lebih tadi beliau menjelaskannya, contohnya itu sebenarnya. Jadi ketika kaki itu ngangkat gitu maksudnya ya? Ya, oke. Izin tambahkan. Evan, mohon maaf. Jadi gini, itu persis, itu semua sama pelajarannya. Jadi kita waktu itu pernah belajar di Malaysia. Jadi nama itu adalah moment of suspension. Moment of suspension itu apa? Momen ketika kedua kan kaki kuda 4 ya. Nah gini. Nah ketika kuda itu ketika kuda itu kentar dan kentarnya itu pas di atas, oke? Jadi ketika 4 kaki kuda itu di atas, nah di saat itulah kita nge-shoot. Kenapa? Karena ketika kaki kuda itu melayang ketika 4 kaki kuda itu melayang di atas, itu seakan-akan memanah kita seperti di ground. Jadi kita benar stabil di situ. Nah, ketika nggak ada hentakan. Poinnya di situ sebenarnya. Nah, tapi kalau kita memanah itu setelah kaki kuda atau satu kaki kuda itu nyentuh ke tanah, itu pasti hentakannya, gencangannya jauh lebih besar. Nah, jadi waktu itu istilah ini saya dapatkan dari pelatih saya di Malaysia, namanya Bang Nasrul. Itu beliau mengistilahkan yang sebutan the moment of suspension. Nah, bahasa Hoja Ertan juga seperti itu. Jadi benar memanah itu memang yang paling tepat itu adalah ketika 4 kaki kuda itu pas lagi di udara. Nah, itu gimana rasanya? Gimana, kapan, kemudian gimana kita tahu? Nggak mungkin dong lagi memanah kita ngintip dulu kaki kuda, nggak mungkin kan? Ya, nah, caranya adalah ketika kita naik kuda, otomatis di saat kita bisa lebih tenang, lebih rileks, kita akan jauh lebih ngerasain kapan kaki kuda ini melayang dan kapan kaki kuda ini nggak melayang. Contoh, dalam equestrian itu ada istilah trot, lihat kaki dalam sama trot lihat kaki luar. Nah, orang-orang profesional dia udah nggak perlu lagi untuk melihat kaki luar sama kaki dalam, dia udah bisa ngerasain. Oh, ini kaki dalam nih. Oh, trot saya salah. Oh, ini kaki luar nih. Trot saya benar. Nah, dia juga seperti itu. Ketika ada orang di tahap di mana dia udah paham, dan ketika kuda itu melayang, dia tahu, oh, ini adalah waktu yang tepat dan pas untuk menembak. Wallahu alam, seperti itu. Insyaallah. Persis sama Hoja Ertan sampaikan. Masya Allah, Hoja Ertan. Syukur. Insyaallah. Terima kasih. Silakan Kak Ivan. Oke, tadi pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, ketiga mungkin ya. Oke, yang pertanyaan kedua, oh ya, bapaknya aja langsung yang jelasin. Silakan Ustaz boleh tanya ke Hoja Ertan. Nah, yang kedua tentang busur, ukuran panjang yang standar berapa untuk HBA? Karena kita lihat kalau di ajang internasional ada berbagai macam busur. Mungkin bisa diterjemahkan. Saya saja ini beras backlet juga. Hocam bir soruyor. Atlok suluk için bir uygun yay boyutu
kaç santimetre olabilir acaba? Çünkü yarışmada birçok soru yayları var. Ama en uygun boyutu hangisi sizce acaba? Ya şimdi piyasadaki yayların hepsi zaten birbirine yakın. Yani kısa yay ile uzun yayın arasında en çok olsun 10 santim bir fark oluyor. Yani önemli olan atın üstünde rahat yayı kullanabiliyorsa, yani 1 metre hatta 1 metrenin altında bir yay çok daha kullanıma uygun bir yay. Hocam, teşekkür ederim hocam. Jadi beliau tadi menjelaskan kalau terkait busur, jikalau memangnya di toko-toko atau di luar sana dijual, perbedaannya pun kurang lebih sekitar 7-10 cm dan itu tidak terlalu memberikan efek yang signifikan. Jadi tidak masalah. Memang kuncinya adalah gimana nyamannya di kita gitu. Kalau kita memang sudah nyaman di busur ini itu tidak masalah, tidak mempengaruhi. Karena bedanya juga kurang lebih 10 atau 7 cm. Dan beliau juga menjelaskan kalau emang busur yang sering beliau gunakan itu sekitar 1 meter aja. Jadi sekitar 100 cm dan di salah satu busur yang pendek dibandingkan busur-busur yang dipakai di kompetisi lain. Jadi memang tidak masalah, kembali lagi kepada kita. Tapi kalau untuk beliau memakai kurang lebih 100 cm. Oke, Masya Allah. Semoga bisa jawab pertanyaannya. Mungkin yang ketiga tadi. Yang ketiga, bagaimana tahapan melatih atlet HBA setelah atlet menguasai basic riding? Tahapannya seperti apa? Terutama untuk atlet-atlet muda. Cara mengenalkan HBA. Terima kasih. Bir şey söyleyecek Deniz. Buyurun. Tamam. Üçüncü soruya geçelim. Zaten son aşamaya geldiğinde artık elleri bırakmaya, işte yay çekiyor gibi üzengelere yüklenerek hedeflere doğru hareketler yapmayı da öğrendi. Sıra sadece at üstünde ok atmaya geldi. Bunun için bir kere başında bir hoca olması gerekiyor. Ona doğru şekilde nerede atması gerekiyor, yayı nerede çekecek, oku nerede bırakacak, onları bir hocanın göstermesi gerekiyor. Mesela Zülfikar biliyor, Fakar biliyor. Buraya geldiler. Hem burada kampa katıldılar, hem geçen pazartesi günü buraya 10 kişilik bir grup getirdi. Onları da burada çalıştırdık. Nasıl bir çalışma metodu olduğunu burada bizim sistemimizi Zülfikar çok iyi biliyor. Yani doğru bir hocayla çalıştığında problemsiz bir şekilde hem binicili hem okçulular hem atın üstünde rahatlıkla ok atmaya başlayabilir. Hatta bunu mesela hiç ok atmasını bilmeyen. Baik, Ustaz, untuk menjawab pertanyaan Ustaz, tadi beliau menjelaskan memang tadi pertanyaannya mirip ya dengan yang ditanyakan dengan saudara sebelumnya, dan tadi beliau kalau emang sudah memiliki modal untuk di horse riding seperti yang tadi dijelaskan, mulailah basic kepanahannya gitu. Jadi kan kalau emang kita sudah punya modal di berkuda, insya Allah kita sudah bisa, tidaknya ketika udah berjalan atau mulai canter, kita sudah bisa melepaskan tangan kita dan mulai bisa visualisasi panahan di atas kuda. Nah dari situlah mungkin kita bisa melanjutkan pendidikannya, dan tentunya ditemani dengan hoja atau dengan guru. Jadi seperti contoh yang beliau sebutkan ketika Bang Zulfakar mengajak teman-temannya yang di Turki untuk latihan, beliau memantau gitu. Dan dengan adanya beliau latihan tersebut efektif. Nah, jadi memang kalau untuk tahapannya, ketika memang sudah memiliki modal berkuda, itu bisa dilanjutkan ke panahan dengan memiliki modal panahan di ground dulu. Karena untuk transisi kata beliau insya Allah kan mudah dengan bantuan guru tentunya. Ben burada aslında çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Türkiye'ye bazı yerlere eğitim almaya gelenler var Endonezya'dan. Hatta bazı işte hocaları Endonezya'ya davet ediyorlar klinik için. Ben burada şunu iyi hani bilmenizi istiyorum aslında. Şimdi bir hocadan ders almak için neye dikkat edersiniz? O hocanın hangi özelliğine dikkat edersiniz? Ben size bir soru sormuş olayım.
Sorumu soruyorsunuz hocam. Diyelim ki Türkiye'ye gelip bir hocadan eğitim almak istiyorsunuz. Ya da o hocayı davet edip ondan klinik almak istiyorsunuz. Hocanın hangi özelliklerine dikkat edersiniz? Nasıl bir özellik ararsınız o hocada? Tamam hocam. Onlara da soru sorayım o zaman. Ben sormuş olayım. Tamam. Beliau memiliki pertanyaan nih untuk teman-teman. Jadi anggap saja salah satu dari kita teman-teman kita di Indonesia ingin latihan dengan salah satu guru di Turki, dan kira-kira apa kriteria yang kalian cari ketika mencari guru untuk panan berkuda di Turki? Baik, pertanyaan jawaban ini saya kasih ke teman-teman, silakan mau jawab. Ada yang mau jawab boleh raise hand, angkat tangan, atau bisa di chat. Saya mau jawab misalkan. Langsung aja sih sebenarnya. Ya siap, atau mau langsung ngomong juga bisa, boleh. Silakan. Boleh. Ada yang mau bertanya, ada yang mau jawab? Jadi Hoja nanya kriteria ya, gitu Fat ya? Iya, kriteria. Atau apa sih yang kalian lihat menjawab? Boleh. Boleh. Boleh, silakan. Bu Yurun. Ya, insya Allah mencari guru yang sesuai dengan sejarah Islam. Secara garis besarnya begitu, ikuti sejarah. Silakan Pak. Hocam biar akan disebut jauh biar Doru cari lirik gore. Doru cari lirik gore. Öğretmen hocalar arıyorlar. Evet. Bak bu çok güzel. Ama şimdi şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki bir matematik hocasından ders alacaksın. Bu hocada aradığın özellikler nedir? Hocanın yetiştirdiği başarılı öğrenci var mı? Doğru mu? Anladım. Doğru hocam. Evet. Şimdi hocam. bu özellik çok önemli. Yani bir hocadan ders almak istiyorsan o hoca başarılı bir öğrenci yetiştirmiş mi? Ya da birden çok başarılı öğrenci yetiştirmiş mi? Tanınmış başarılı öğrencileri var mı? Kendini ispatlamış, şampiyon olmuş, rekorlar kırmış, dereceler yapmış öğrencileri var mı bu hocanın? İlk yani dediğin gibi hani tarihi dayanaklara göre eğitim veren bir hoca mutlaka çok önemli. Söyleyeyim hocam. Beliau tadi merespon jawaban teman-teman, katanya jawaban yang sangat bagus, memang benar. Tapi beliau juga ingin menambahkan, ketika kalian mencari guru belajar apapun itu, salah satu yang ditanyakan atau menjadi kriteria kita adalah apakah guru tersebut sudah memiliki murid-murid yang sukses, atau apakah dari murid-murid tersebut ada yang bisa menjelaskan prestasi beliau gitu, prestasi yang dicapai, pengalaman beliau, menceritakan apa yang telah diajarkan oleh beliau gitu, sebagai bukti kalau memang beliau itu sosok yang mapan untuk mengajar. Jadi menurut beliau salah satu faktor yang bisa dipertimbangkan untuk kita semua adalah untuk mencari apakah beliau atau guru tersebut memiliki murid, dan murid tersebut memiliki prestasi juga tentunya. Jadi mungkin itu tambahan dari beliau ketika ingin teman-teman ingin mencari kriteria untuk menjadi guru. Bang Afwan tanya satu lagi ya. Boleh. Ukuran kuda yang munasib berapa tingginya? Pastinya ukuran berapa atau minimal dan maksimal tinggi kuda yang cocok untuk HBA? Terima kasih pertanyaannya. Hocam, tidak cocok dengan kita, mau dia tinggi mau dia kecil pun itu akan jadi masalah ketika nanti panan berkuda. Jadi pertama adalah karakter kuda tersebut, kemudian kemampuan dia mengenali orang yang menungganginya dan sekitarnya, dan juga cepat gitu, kudanya cepat. Jadi kalau untuk panan berkuda dibutuhkan juga kuda yang cepat gitu. Nah, untuk masalah ukuran, kuda besar memang memiliki keunggulan, dia lebih nyaman dan kemudian juga lebih cocok buat dilihat gitu kan. Tapi pada kondisi tertentu kuda kecil juga memiliki keuntungan tersendiri gitu. Jadi kalau untuk ukuran tidak masalah, lebih ke karakter kudanya.
begitu kan. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Sama-sama. Jam 1, 2, 3 jam. Mantap betul. Mantap betul. Mantap betul. Mantap betul. Teman-teman on kamera dong, on kamera supaya kita bisa. Oke. Baik, Hojam, mungkin ini pertanyaan sebelum kita ini kali ya. Kita kasih ke Kak Icun nih untuk boleh baca nih. Kak Icun boleh dong tanya yang dari Kak Iza. Dia ada di di pesan di sini. Yang izin bertanya yang pertama sampai di tab apa aja, sampai ada 2 pertanyaan, yang pertama sampai kedua. Kimi bekliyoruz? Bir arkadaşım Türkçe olarak da soru soracakmış. Boleh sekali dong on kamera ya guys. Yok hocam, bence İfat abi daha iyi ya Türkçe anlatırken. O yüzden hadi bir... Hayır hocam, ben gizli değilim. Güzel güzel, Türkçeniz gayet iyi. Buyurun sorunuzu. Buyurun. Buyurun Kak Icun. Tamam, biri soru soruyor. Abi hakkında falan ben anlamadım. O yüzden... Atlı okçuluk. Atlıokçuluk. Horseback archer. Kısaltma. Abi atlı okçuluk mu? Yeni Evet. öğrendim maşallah. Teşekkür ederim. Horseback archer'inin kısaltması. Aynen. Yine de güzel. Tamam. Atlı okçu başlamadığın zaman yani hangi tahap apa ya Kak? Aku ada ilk defa atlı okçu zaman ne yapacağız? Yani ne yapmam lazım abi hakkında? Tamam. Aslında Öyle. biraz önce de anlattım bu konuları ama tekrar anlatayım mı? Yani biraz önce anlattım aslında. O yüzden hocam bunun hakkında anlattınız ya aslında. Evet. Yang sebelumnya Kak Aza. Jadi untuk KBA ini kita harus menemukan hoja atau guru yang benar-benar bagus gitu untuk menjelaskan gimana caranya. Dan ini dari tambahan saya pribadi ya, kalau misalkan kita mau belajar atlet okculuk, belajar berkuda, belajar ilmu apapun itu sampai dikatakan bisa ya nanti entah dari dianya sendiri yang merasakan progres setelah dia belajar ilmu tersebut, bisa juga dari hojanya, wah kamu udah bisa nih gitu. Nanti bakal terasa sendiri. Oh, yang kedua ini ada yang mungkin bisa share info cara belajar langsung dengan Ertan Hoca. Bir daha soruyor ki nasıl öğrenebiliriz yani direkt size nasıl öğrenmek lazım? Hangi? Evet. Türkiye'de evet nasıl? Şimdi Türkiye'de ben eğitim veriyorum dışarıdan gelenlere. Mesela 3 gün, 2 gün ne kadar zaman ayırabilirse gelip burada çalışıp bizim nezaretimizde öğrenebilir burada. Karesi okçuluk öyle mi? Karesi Evet. Aha. Karesi okçuluk sizin yani. Özel çiftliği var. Zülfikar ve Akile biliyor. Buraya geldiğinde özel ders alabilir bizden istediği kadar. 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün ne kadar isterse. Ya jadi Kak Aza ya kalau misalkan mau belajar langsung sama Ertan Hoca, yuk mari ke Turki, nanti bisa hubungi nih tim Novos, ada Kak Zulfakar, ada Kak Akila, tinggal japra aja Kak, ini aku mau belajar langsung sama Ertan Hoca, kan Ertan Hoja punya. Dari kemarin, program kemarin itu mereka mengadakan camp yang bersama Bang Fakar, Kak Akila, dan teman-teman yang lain. Dari mereka ternyata ada yang memang belum memiliki modal panan berkuda dan sempat bertanya juga gitu, kita bisa belajar apa sih dalam 2 hari camping gitu kan terkait panan berkuda. Dan ternyata ketika emang mereka sungguh-sungguh latihan dan emang bersama beliau juga di camping tersebut secara langsung diajarkan, mereka bisa gitu.
mereka bisa berkuda dengan baik dan kemudian bisa melakukan panahan berkuda juga, bahkan dalam waktu yang relatif singkat tersebut. Evet, hocam çok teşekkür ederiz cevaplarınız için. Biz inşallah alhamdulillah 1,5 saat geçti. Teşekkür ederiz hocam. Son olarak siz de birkaç cümle de söyleyebilir misiniz? Tabii. Büyükleri bence. Şimdi Buyurun hocam. Bu yayına katılan bütün arkadaşları tebrik ediyorum, kutluyorum, teşekkür ediyorum hepsine. Çünkü zamanlarını ayırdılar. Demek ki bu işe gönül vermişler. Atlı okçuluğa ilgileri var, merak duyuyorlar ve sağ olsunlar bizi saymışlar. Üstad kabul etmişler ve dinleme lütfunda bulundular, izleme lütfunda bulundular. Ben hepsine teşekkür ediyorum onların. Bir çevir bunu istersen. Tamam. Sebelumnya terima kasih kepada para peserta yang telah mengorbankan waktunya, menyempatkan waktunya untuk bisa menghadiri webinar ini. Yang tentu saja kata beliau pasti ini yang nonton ini orang-orang yang emang tertarik dan emang ingin mendalami panahan berkuda gitu, hingga rela mengorbankan waktunya untuk bisa ikut webinar ini. Jadi untuk itu beliau sangat terima kasih dan bersyukur bisa bertemu dengan teman-teman semua. Evet, Şimdi atlı okçuluk bir şov malzemesi değil. Jadi panahan berkuda ini bukanlah suatu hal yang untuk dipertunjukkan saja gitu, bukan suatu pertunjukan saja gitu, tapi ini merupakan sebuah kultur, budaya, sejarah, dan juga seni. Jadi ketika seseorang ingin mempelajari panahan berkuda, ketika emang dia ingin menunjukkan kebolehannya gitu kan, ingin pamer atau ingin untuk sekedar senang-senang saja, sebelumnya mereka perlu paham tentang sejarahnya dulu, tentang budayanya dulu, tentang betapa pentingnya panahan berkuda ini dalam peran sejarah gitu, sebelum melakukan hal-hal yang lain gitu. Karena itu merupakan poin penting dari panahan berkuda yang patut kita hormati semua. Baik, evet hocam. Ve atlı okçuluk yaparken onu kendilerine öğreten, kendilerine emek veren üstadlara her zaman saygılı olsunlar. Çünkü atlı okçulukta şöyle bir şey var. Biraz bir şeyler öğrenip kendini yetiştirip başarılı olmaya başladı mı insan ben kendim öğrendim, kendim yaptım, ben başarılıyım deyip artık böyle kendine emek veren insanları tanımayabiliyor. Bunlarla karşılaştık biz çok. O yüzden bir kere kendilerine emek veren, bu işi öğreten insanlara hiçbir zaman saygıda kusur etmesinler. Çünkü onlar da birilerine bunu öğrettiğinde ileride aynı saygıyı onlar kendileri de görecek. Eğer kendilerine bunu öğretene saygı göstermezlerse onların öğrettiği kişiler de yarın onlara saygı göstermez. O yüzden buna çok dikkat etsin. Dan untuk teman-teman yang mungkin mendalami panahan berkuda dengan sendiri gitu atau belajar sendiri secara mandiri, itu merupakan hal yang bagus gitu kan. Semoga berkah, tapi memang tetap kita harus saling menghormati satu sama lain. Terkhusus ketika kita ingin mulai mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain gitu. Mungkin emang benar saya belajar sendiri, saya paham sendiri, tapi tetap gunakan rasa hormat kepada orang lain karena emang disitulah berkahnya. Gitu. Baik. Mungkin sizin başka söyleyecek bir şey var mı acaba hocam? Hepsine Allah yollarını, bahtlarını açık etsin. Başarılar diliyorum. İnşallah hepsi böyle başarılı atlı okçular olurlar. Biz de seyrederiz, gurur duyuyoruz onlarla. Ve son olarak benim Instagram ve YouTube'da sayfam var. YouTube'da özellikle eğitim videoları paylaşıyorum. Atlı okçulukla ilgili, atlarla ilgili Ertan Erkekoğlu sayfa ismi YouTube'da. Hem YouTube'da hem Instagram'da takip ederlerse orada da faydalı videoları seyredebilirler. Herkese teşekkür ediyorum. Bisa teşekkür ederiz hocam. Tadi beliau menjelaskan semoga teman-teman di sini bisa sukses dalam menekuni
dunia panahan berkuda, semoga bisa berkah dan bermanfaat. Beliau juga bilang beliau memiliki Instagram dan YouTube, yang di YouTube tersebut khususnya terdapat video-video pendidikan, video-video beliau mengajar tentang panahan berkuda yang mungkin bisa bermanfaat. Silahkan ditonton. Nama video YouTube-nya itu ada seperti dengan nama yang di Zoom ini ya, Ertan Erekekolu. Silahkan bisa teman-teman tonton bersama. Beliau bilang terima kasih atas hadirannya dan semoga sukses terus.